পুজো 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 মনে আনন্দ, দুর্গা পূজা মনে আনন্দ, নতুন জামা কাপড়, মস্তি মজা, খাওয়া দাওয়া সব কিছুতেই। তো চলো আমরা এইবারে 2025 সালে পুজোতে কীভাবে আনন্দ করেছি, কতটা আনন্দ করেছি সেটা তোমাদের সামনে আজকে আমি দিয়ে দিলাম। আর তোমরা কিভাবে আনন্দ করেছো সেটাও তোমরা শেয়ার করবে। তো দেখো, তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকবে, দেখবে খুব ভালো লাগবে। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। क्या मायला।